जय जगन्नाथ। बर्तमान समय हूँ 12:57। ये खरार बर्तमान प्रबल खरा खरा बर्तमान ये दुब घास सब गदिया होता हल होता दुब घास प्रबल बेगर था। ये दुब घास को पुणी तड़ा आणिक ये खेली खेलैले या सब निआ लगे हे माने प्रबल खरा को बर्तमान संभाली होनी। चारिड़े साढ़े गोटे ट्राक्टर पुणी बुलूँ देखुना मो पछपटे ट्राक्टर गोटे बुलूँ माटी फिलिंग करते बड़ खरार रही घंटे है आइलानी माने ये दुब घास को सब बापा आमर गोटे गदे गोटे ठाटा जमी गदिया देखूँ ये ठाटा जमी गदिया कि ये सब गदिया ठाटा चारिपड़ा गदिया 15-20 जगह गदिया मुझे खेल दूसरी खेले सन्ध्या सब कुटाणी निआ लगे हे ना दुब घास खरार सब माड़ीज माने वर्षा हेल्ले माड़ीज ट्राक्टर के माटी फिलिंग कर देखा टे केते खरा हो फिलिंग हो माने देखु बिल के माटी साइज हो ट्राक्टर अच्छी सी आमर चिकू बाबूर बिल सी आम चिकू बाबू बिल माने जहाँकि बाबूर बिल कहले चले तेणुक बिल के बड़ बिल तो माटी के सामान हो देखु से बिल हूँ चिंकू बाबू बिल बाबूर बिल तथापि सी बर्तमान नाती से चिंकू बाबू तथापि बिल में माटी फिलिंग हो बर्तमान खरा भी प्रबल संभाली होनी देखुना केते खरा प्रबल बेगर आउ दी जगह रहा ये गोटे 1 2 3 3 जगह रहा ये सब ठाटा के रखाई एतक पुणी दुब घास तक पुणी खेलीदे निआ लगे उपरल की प्रबल खरा संभाली होनी जमा एत टेंशन ओहो गोटे बजला 12:57 तेणुक घर को पड़ा प्रबल बेगर भोक प्रबल बेगर शोष खरा बेले बर्तमान वीडियो कर भारी कष्ट हो आउ जो भी बंधु मैंने सब देखुवे वीडियोटी आपको रिक्वेस्ट मैं सब्सक्राइब निहाती करेंगे आउ वीडियोटी स्किप कर निश्चित भाव देखिए कहीं गोटे वीडियो सामान माने सोशल मीडिया छाड़िया जेकोसी भल हो कि मंद हो भारी कष्ट लगी था एडिटिंग 3-4 घंटा 3 ରୁ 4 घंटा लगे मुझे सब इनशॉट आप सब वीडियो एडिटिंग करुँची आपड़ भी जो एडिटिंग करेंगे इनशॉट आप करेंगे भी VN भी अच्छी VN भी करेंगे तार 2-2 आप अच्छी आम पैसा दिया पेड भी सिस्टम रोचे माने भल क्लाइट आप चाहिए वीडियो एडिटिंग करेंगे ताले पैसा पेड भी दि जाऊँगी फ्री रे अच्छी पैसा दिया चलती तेणुक यही सब सुखमय संसार आउ प्रबल बेगर खरा आई तक आउ 3 गदा रहा केमती सारिदे देखो 1 2 3 ये सामने देखो 3 गदा रहा केमती सारिदे मुझे बर्तमान जी प्रबल टेंशन से ट्राक्टर बर्तमान खरा दे बर्तमान चली देखो देख जूम कर पछुआ ट्राक्टर आगुआ जाऊँगी पछुआ माटी फिलिंग कर ट्राक्टर देखो ट्राक्टर बर्तमान भाई कर्म चंचल संसार जी जो कर्म लगी ना नहीं कर्म चंचल संसार समस्ते किंतु कर्म लगे किए कौ कर्म किए सहर में कलम गारे कोटी कोटी लुटि नहीं किए फ्लाइट रे उड़ी किए ट्रेन उड़ी किए लेबर काम करुँच कि पैसा भी बर्तमान मिस्त्री काम करके पैसा भी मिलूनी समस्त रुचि भगवान समस्त सामान भाव में कर्म देना किसी ना कि कर्म किए मटन भात खाइले किए माछ भात खाऊँ किए माछ भात खाइले कि शुकुआ पड़ा खाऊँ कि शुकुआ पड़ा खाइले आलू भात खाऊँ तथापि देखिए आप रास्ता कड़े भी बर्तमान झुंपुरी बस्ती लोक मैंने अच्छा माने भात को बिना साउंड बर्तमान लुण लंकार भी खाई जाऊँगी तेणुक कौन करवा भगवान समस्त सामान देना 5 आंगुठी सामान देना क्या रुचि देखा जाऊ प्रभु आम कष्ट कर चले भगवान संसार आमको भगवान जन्म देते ना आम कर्म कर चलिया छाड़ी आम भाग्य पर नाटक भाग्य चक्र भाग्य थे आम उपरक उठा चेष्टा करिया किंतु सबुत भाग्य थे माने भाग्यर जब कपाले भगवान जब साहे उपरक उठिया जदि आम भाग्य कपाले नथिबो ताले आम तले रहा जय जगन्नाथ जदि वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय जानवे जय जगन्नाथ। सब दुब घास को एमती सब क्लीयर करा पड़ी दुब घास क्लीयर न कले बर्तमान ये सुखिले बर्तमान आमर निआ लगे हे ना बिल जाक वर्षा माइला वर्षा है मैंने बिल जाक माड़ कौन करिया आउरी 2 गदा रहा बर्तमान छता नहीं कि बिलुक आसी चाषी भाईर जो मैंने चाष करते से भाई मैंने जानवे आमको किंतु खरा तारा कि जना पड़ोनी चाषे आमको किंतु खरा तारा कि जना पड़ोनी कर्म कर माने खरार खरा देखिले हेनी कि भोक उपास देखिले हेनी कि शोष देखिले हेनी ये आम गहिर बर्तमान आसू गहिर जी कौन होमें भी बर्तमान कहीं कहीपर ये सब ऊपर वाला बोल लीला ठाकुर चाहिए रखिए ठाकुर चाहिए मारे सब ठाकुर लीला आजिकल न खटिले भी दाना ना तेणुक आम तो कहीं चाकरी करना आम ये बिलबाड़ी खटिया बिलबाड़ी ही बर्तमान यही खटिया यही बर्तमान रोजगार कर पिला पाठ पढ़िया यही बर्तमान काढ़िया कर्ज आउ जानी जो तो दबा कि बर्तमान
ବାହା ପଣି ଦେବା କି ବ୍ୟବହାର ବଣିଜ ଦେବା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବା। ଆଉ ତେଣୁକରି କେଉଁଠି କିଏ 5 ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଛି, କେଉଁଠି କିଏ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି, କିଏ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କିଏ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ଏମିତି ଖେଳି ହେଇଗଲା। ଇଏ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଏତେ କୁଟା ଆଣିଲେ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗିଆ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟା କଥା ରହିଲା, କେମିତି ଖେଳେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବ। ଭିତରେ ନସ ମାଛି ପରା, ନହେଲେ ଜଳିବନି ନା। ନ ଜଳିଲେ ଇଏ ରହିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ପୁଣି କଅଁଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହଳ କରି ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି ଯାହାର ଚାଷ କରିବାକୁ ଆସିଛି କି ଯାହାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ବୁଲଉଛି, ସେ ଲୋକଟି କର୍ମ ଖଟିବାକୁ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ସେ କର୍ମ ନ କଲେ ତାକୁ କେହି ପଇସା ଦେବେନି। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ତାର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ବି କରିବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଖରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର, କେତେ ଜୋର ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି କର୍ମ ହୁଏ ସଂସାର। କର୍ମ ଯଦି କର୍ମ ଅଛି ନା, ଦାନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଆଉ ସେତିକି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାର ଯଦି ନ ଖଟିଏ ଆପଣ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେ ନ ଖଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନା କେହି ଦେବେନି। ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, ଟଙ୍କାଟା କେହି ଦେବେନି। କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପରେ କାଲି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ, ଟଙ୍କାଟା କେହି ଦେବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ ଉପାସରେ ଆସିବେ, ନଚେତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କି ଘରକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଣିବାକୁ, କିଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ଏ ସଂସାରରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖାଣି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଳି ଝାମେଲା ସବୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ପାଟନ ନ କରି ସାଇଲେନ୍ସ ଆସିବାଟା ଭଲ। କାରଣ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ହଣାହଣି, ଭାଇ ରେପ୍ ମର୍ଡର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲୋକଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଯାହା ପରେ ଟଙ୍କା ହେଲା ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେ ମୁହଁ ପାଟି ବହୁତ ଚିପି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯାହା ପରେ ଟଙ୍କା ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ମାନୁନି। ସିଏ ପୁରା ଉତ୍ତତ ହେଇକି, ମାନେ କଥା ପଦେ କହିଲେ 5 ପଦ କହିକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି, ସେ ମାନେ ଉତ୍ତତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିହେଉନି। ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକ। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମାନେ ଦୁନିଆରେ କେହି କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାକୁର କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛି ଠାକୁର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛି ଠାକୁର ନୁହଁ। ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ ଲୋକ କେତେବେଳେ, ଧନୀ ଲୋକ କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କେବେ ଦୌଡ଼ିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ସେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ମା କେମିତି ମୋତେ ସାହା ହେବ, କେମିତି ମୋର ଝିଅ ବାହାର ହେବ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାଳିଆ ଗର୍ଜ ହେବ, କେମିତି ମୁଁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, କେମିତି ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହା ହେବି, ସେଇଭଳିଆ ଏ ଦୁନିଆ। ତେଣୁକରି ପଇସା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, ଠାକୁର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆ ଆଉ ସଂସାର। କାହିଁକିନା ଗରିବକୁ ଆଜିକାଲି କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ସତ କଥା କହୁଥିବ ନା, ଲୋକ ତାକୁ କଥାରେ ଫୋର ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଜଣେ ପଡ଼ିଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ବି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟକୁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ। ଚିନ୍ତା କରିଦିଏ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲୋକଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ହେଲ୍ପ କଲି, ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ତେଣୁକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏଇଆ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୋଷୀ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଲା, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେ ଦୋଷୀରେ ଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟଟି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ରଖୁଛି। ମାନେ ଏଥରକ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆମ୍ବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖେ ଆମ୍ବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଗଛଟିଏ, ଏ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ନା ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ ବି ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆମ୍ବ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଛରେ ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ରେଟ୍ ବି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଆମ୍ବ ପଣସ ଖାଇକି ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁଣି ଡାଇରିଆ ଫିଟିବ, ଲୋକ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଦୌଡ଼ିବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ରେଞ୍ଜରେ ପୁଣି ବେମାର ପୁଣି ବାହାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମ୍ବ ମିଠା ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ, ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବି ହେଇଛି ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ନା। ଏ ସ୍ୱାଦର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନେ ଦିନେ ପୁଣି ଭୟାବହ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି।